Hi, I'm Christine St. John. We're in Addis, Ethiopia. I'm an American actress. I've lived in London, England for the last 30 years. I am performing a one-woman play that I wrote for myself because, as all actresses know, after a certain age, roles dry up. We're hoping to make changes with that. I've played it in Singapore, all over the United States, all over Great Britain. Why are we here in Addis tonight, Friday? As you see, I'm in my technical rehearsal clothes. We are performing my one-woman show, Betty Davis on the Edge, tonight for a tomorrow night for a very special reason and for a very special woman. It was 2001. Chris Cole and I came to Ethiopia for the first time, and it was then when we met መሰረት ይርጋ። በዚህ ዝግጅት ላይ የመሰረት ይርጋ ዳንስ ቡድን ለዚሁ ትዕይንት ሲሉ ያዘጋጁትን ኮንቴምፖራሪ ዳንስ የሚያቀርቡ ሲሆን የዳንስ ቡድኑ መስራችና ስራ አስኪያጅ መሰረት ይርጋም በአጠቃላይ ስለ እርሷና ስለ ስራዋ ስትገልጽ እንዲህ ብላ ነበር። የምሰራው ያው ኮንቴምፖራሪ ዳንስ ነው። ብዙ ጊዜ ኮንቴምፖራሪ ዳንስ አስተማሪ ነኝ፣ አቀናባሪም ነኝ። ከተለያየ የኮሚኒቲውን ችግር ለመፍታት ከኮሚኒቲው ጋር እየሰራሁ ነው ያለሁት። አካል ጉዳተኞችን የተሻለ እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው በራሳቸው መተማመናቸውን ማዳበር እንደገና ደግሞ ሴቶች የተሻለ እንቅስቃሴ እንዲኖራቸው ከሴቶች ጋር ነው የምሰራው። እንዲሁም ከጎዳና ልጆች ጋር ሰራለሁ። ጎዳናዎች ከሱሳቸው ተላቀው የተሻለ ሰው እንዲሆኑ ወደ ትምህርት እንዲመለሱ የተለያየ አክቲቪቲ ላይ እንዲሳተፉ የተሻለ የባህሪ ለውጥ እንዲያመጡ ከነዚህ አይነት ግሩፖች ጋር ነው የምሰራው። የራሴ የዳንስ ትምህርት ቤት ምክንያቱም አሁን አዲስ አበባ ውስጥ በጣም ትልቅ ችግር ነው ቦታ ለማግኘትና የማሰለጥንበት ቦታ ስላልነበረኝ የራሴን ቤት አፍርሼው ወደ ዳንስ ስቱዲዮነት እንዲቀየርና የራሴ ዳንስ ስቱዲዮ እንዲኖረኝ ያው በተለያየ በለንደን በተለይ ስፔሻሊ በለንደን ሰው በተለያዩ እርዳታ በሚሰጡ ሰዎች ግንባታውን ጀምረናል። ትምህርት ቤቱም ሲከፈት በነፃ ነው ለማንኛውም ዝቅተኛ ገቢ ላለው ቤተሰብ ላለው ልጅ የተሻለ የትምህርት አክቲቪቲ እንዲኖረው የተሻለ አይምሮን ቴራፒ ለማድረግ ነው። በቃ የተሻለ ማንኛውም ሰው የተሻለ ቴራፒ ለመስጠት በዳንስን ተጠቅሞ ቴራፒ ማድረግ ስለሆነ ፍሪ ነፃ ሆኖ የሚማርበት ነው። ምንም አይነት ክፍያ አይኖርም ማለት ነው። ምናልባትም ይህ የገቢ ማሰባሰቢያ ህንጻው ከመመረቁ በፊት በድጋሚ ሊኖር ይችላል ወይ ብለን ጠይቀናት ነበር። ያው የሚገባው ገቢ እንዳለ ፈንድሬዚንግ የሚደረገው ገቢ ለዚህ ትምህርት ቤት መገንቢያ ነው እና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንዲህ አይነት ነገር ለመስራት መነሳሳት አለበት። አሁንም በቂ ትኬት አልተሸጠም። የተሻለ ቢሸጥ እኔም ደስ ይለኝ ነበር። ምክንያቱም ከነሱ በኩል ብቻ አይደለም እርዳታ መገኘት ያለበት የኛም ሰው መንቀሳቀስ የኛም ሰው መርዳት ቢያንስ አንድ ትኬት አንድ ሰው 800 ብር ነው በሆነ በሻይ በቡና ማጥፋት ይችላል። ይሄ ግን ብዙ ዘላቂ ያለው ፕሮጀክት ነው። ብዙ ሰው የሚለውጥ ነው። ብዙ ጎዳናዎችን የሚያሻሽል ነው። ስለዚህ ቢሳተፍ በጣም ደስ ይለኛል። እንደገና መጥቶ የተለያየ ትኬቱን ገዝቶ ይሄንን ለዘላቂ ላለው ፕሮጀክት ቢረዳ በመከራለኝም ደስ ይለኛል እርዳታውን ባገኝ ማለት ነው።
ክሪስቲን ሴንጃን ለዝግጅት ክፍላችን እንደነገረችን ይህን ድንቅ ስራዋን በአሜሪካ በሲንጋፖር እና በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ውስጥ አቅርባለች። I saw an interview in London with an actor after a film at BAFTA, and he was talking about a one-man show that he'd done. And suddenly, I'd been trying to write a piece about an Egyptian woman, and it was going nowhere. And I suddenly remembered a review that I got, a very favorable review I got in Chicago, and they compared me to Betty Davis, which at the time, in the 1980s, I thought, that's nice, but I didn't think much more about it. And then when that man said that, I thought, Betty Davis, I don't know much about her. I'm going to research it, and that's what I started to do. Of course I knew her films, we all love her, but I really didn't know, was she married, was she alive, how many children did she have? I knew some of her films. And as I started the research, I got more and more involved with it. I went to the Betty Davis Archival Collection at Boston University. Hello, Pooch. And I went to the Hollywood Museum of the Motion Picture Academy Library to research. And the more I delved into her story, I realized the less I knew about her. She was one of the very first civil rights activists in America. They didn't call it that in those days. There wasn't a word for it, but she was on the front line. Who knew this about her? Was a scene more theatrical than an English court of law. In the first place, the judge and lawyers all wear costumes and pouted wigs. And presiding over this grand piece of theatre is the judge. Justice Branson, who's seated way up there on high, has the look of a rather weary basset hound. Someone in the court calls, "Order! Order!" It's damn frightening. If I win, I will inadvertently bring down the system upon which my career has been built. Now down the hall, there's another court case being heard, Simpson v. Simpson. Seems the king's American mistress is suing for divorce. Gee, I can't think why. ይህ በታዋቂዋ አሜሪካዊት የቲቪ እና የፊልም የመድረክ ተዋናይት ቤቲ ዳቪስ ስም የተሰየመው የመድረክ ስራ ታዳሚዎቹን ዘና ያደረገ ቁም ነገር የሚያስጨብጥ ሲሆን በዚህ ስራ ታሪክ ውስጥ የታሪኩ ባለቤት ስለሆነችው ቤቲ ዳቪስ የመጨረሻ ስራዋን ዘመኗን ያልተነገረላትን እንዲሁም ያልተወራላትን ጥንካሬዋን የሚያሳይ የመድረክ ስራ ነው። Her 60-year acting career included 2 Academy Awards for Best Actress, numerous iconic roles, 4 husbands, and 1 notoriously ungrateful daughter. But success never came easily to Betty. Although she had one of the most striking and expressive faces in cinema, she was never considered conventionally beautiful.